Okay. Then speed of sound is maximum in solid medium, medium in liquid medium, and very slow in air medium, gas medium. Okay. Look here. Uh, in air at 0 degrees centigrade. At 0 degrees centigrade, speed of sound is 331 meter per second. But we are talking more than 0 degree centigrade temperature. That means our room temperature is about 16 to 20 degrees centigrade. At that temperature, sound speed is more. That means it is 332 meter per second. Okay, because it is at 15 to 20 degrees centigrade. ओके टेम्परेचर बढाउँदै गयो भने स्पिड बढ्दै जान्छ छिटो छिटो स्पिड हुन्छ साउन्डको है देन एट 18 degree here is 342 degree centigrade that means this data which I said that is not 20 below 80 okay below 18 this is 332 meter per second it is around 15 to 15 below 18 okay meter below 18 degrees okay degree centigrade okay then in water is speed is 1440 meter per second एक सेकेन्डमा 1440 मिटरको स्पिड हुन्छ काठमा वुडमा 4500 मिटर हुन्छ एक सेकेन्डमा स्टिलमा अझै बढी हुन्छ 5100 मिटर then in this way gas medium has least speed and solid medium has highest speed of sound in this way according to medium sound travels with different speed next yes what is propagation of sound which we talk each other that propagates through ear अघि भनेकै कुरो आइसक्यो सेम कुरो फेरि दोहोरिएको छ है ओके स्पिड इन डिफरेन्ट मिडिया सोलिड लिक्विड ग्यास यो तीनटामा ग्यासमा सबभन्दा कम हुन्छ भन्ने कुरो यही भयो त्यही अघिकै कुरो 332 मिटर इन ग्यास मिडियम स्पिड इज 332 मिटर पर सेकेन्ड इन लिक्विड मिडियम इन वाटर 1450 to 1500 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ अनि सोलिड मिडियममा चाहिँ टाइप अफ सोलिड इट इज डिफरेन्ट एक्जाम्पल स्टिलमा यसको स्पिड 5100 मिटर हुन्छ भने आइरनमा चाहिँ 5000 मिटर हुन्छ in this way speed is different it is in table okay in this way what did we learn that means what is sound is a form of energy which gives us sensation of hearing look here one is energy which gives us which is produced by vibration of object and which gives us sensation of hearing that is sound then sound transmits in solid medium in liquid medium and in gas medium by producing vibrations on the air जुन जुन माध्यमबाट साउन्ड ट्राभल गर्नुपर्ने हो त्यो माध्यममा भाइब्रेट हुन्छ एयरमा साउन्ड ट्राभल गर्ने हो भने हावा भाइब्रेट हुन्छ हामीले आँखाले देख्दैनौं पानीमा आवाज अगाडि बढ्ने हो भने पानी भाइब्रेट हुन्छ पानीमा वेभ हुन्छ तलमाथि गएर पानी हल्लिन्छ आवाज अगाडि बढ्दाखेरि व्हेलले वाटर एनिमलले आवाज यही पानी भाइब्रेट गरेर सुनिरहेका हुन्छन्
Then sound propagates by longitudinal wave. यो longitudinal wave र transverse wave को डिटेलमा हामीले क्लास 8 मा पढ्छौं. अहिले हामीले यसको डिटेल पढ्नु छैन है. नाम मात्र याद गर्ने. longitudinal wave नाम गरेको वेभबाट साउन्ड इयरमा ट्राभल गर्छ भनेर सम्झने त्यति हो. Then a wave in which particles of the medium vibrate along the direction of the propagation of wave is called longitudinal wave. That means I draw here one figure. From here up to here, sound is to travel. Okay, from one place to another place, sound is to travel in this way. Then here is air particles. Then, for example, here is air particle. I make okay, one air particle, another air particle, another air particles. Then when these particles vibrate means यो चाहिँ के गर्छ भने तल माथि गरेर भाइब्रेट हुन्छ है. तल माथि गरेर भाइब्रेट हुन्छ. दायाँमा अगाडि पछाडि हुँदैन. माथि जान्छ फेरि तल खस्छ, माथि जान्छ फेरि तल खस्छ. एयर पार्टिकल्स भाइब्रेट हुँदा तल माथि गरेर भाइब्रेट हुन्छ. दायाँ बायाँ गर्दैन है. यसरी दायाँ बायाँ गर्दैन. Then this is the wave in water. Water मा यस्तो भाइब्रेट हुन्छ. अब एयर मा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एयर मा चाहिँ भाइब्रेट्स इन दिस वे. एयर पार्टिकल यसरी भाइब्रेट हुन्छ. अलिकति अगाडि जान्छ, अलिकति पछाडि आउँछ, अलिकति अगाडि जान्छ, अलिकति पछाडि आउँछ. धेरै अलिकति त्यो एकै ठाउँमा बस्छ तर अगाडि पछाडि मात्रै हल्लिने हो. अर्को पनि त्यसैगरी अगाडि पछाडि भाइब्रेट हुन्छ. यहाँ के छ भने इनर्जी ट्राभल गर्दाखेरि फ्रम हियर इन दिस वे इनर्जी इज ट्राभल. साउन्ड यताबाट ए भन्ने ठाउँमा सुरु भएको छ भने ए भन्ने ठाउँमा यहाँ सुरु भएको छ भने साउन्ड बी सम्म साउन्ड पुग्नु पर्यो. बी सम्म भने यो एरो माथिको एरो देखाएको चाहिँ नि डिरेक्सन अफ साउन्ड भयो. त्यो डिरेक्सन अफ साउन्ड यतातिर छ भने अनि भाइब्रेसन अफ द पार्टिकल अल्सो सेम डिरेक्सनमा छ भने दिस टाइप अफ वेभ इज कल्ड लङ्गिट्युडिनल वेभ. यो कुरो अलिकति याद गर्ने है. यो मैले अहिले चित्रमा देखाएको कुरो बुझेर अलिकति याद गर्ने. डिटेलमा चाहिँ हामी क्लास 8 मा पढ्ने छौं. ओके, नम्बर 5. The speed of sound is highest in solid medium. In solid medium, it is highest. तीनटा मध्येमा पनि solid मा चाहिँ सबभन्दा बेसी हुन्छ. Because of molecules of solid are closely packed, very tightly they are situated. The molecules of solid are very tightly compact. And that is why speed is very high. And speed of sound in the medium is affected by density, temperature, and humidity of air. यो भनेको के त भन्दाखेरि एयरमा पनि के हुन्छ एयरमा वाटर भ्यापोर अलि भरिएको अवस्था छ भने कुहिरो लागेको बेलामा छ भने एयर डेन्सिटी बिकम्स मोर. एयर पार्टिकल्सले के रे वाटर पार्टिकल्सले गर्दा एयरको डेन्सिटी बढी हुन्छ अनि त्यो बेलामा स्पिड बढी हुन्छ. आवाजको स्पिड बढी हुन्छ अनि टाढासम्म सुनिन्छ. अनि गर्मी भयो जति टेम्परेचर बढाउँदै लग्यो गर्मी सिजनमा आवाज टाढासम्म पुग्छ, जाडो समयमा अलि नजिकसम्म सुनिन्छ. टेम्परेचर बढ्यो भने पनि स्पिड चाहिँ बढ्छ. अनि ह्युमिडिटी अफ एयर, ह्युमिडिटी भनेको त्यो पानीको भ्यापर मिसिने हो. एयरमा पानीको भ्यापर मिसियो भने पनि
speed बढ्छ. Then 1500 is the speed of sound in water, and 332 meter is the speed of sound in water. Sorry, in air. 1500 is speed of sound in water, and 332 meter per second is speed of sound in air. Okay, from where this ringing sound is coming? Okay, if phone is alerting you, then you can cut the phone, or okay, thank you. Then this is the summary. Now exercise. Okay. Fill in the blank spaces with suitable words. Due to vibration in an object, what energy is produced? Anybody? Sound energy. Yes, sound energy is produced. Prajwal, thank you. Prajwal and your brother, what is his name? Praveen. Praveen, you are Prajwal, yes? Yes, sir. Yes, okay. Sound energy is produced. Thank you. Sound energy. Sound, question B, sound propagates through wave. Longitudinal. What? Longitudinal, yes. Longitudinal. Longitudinal. This is Chetman? No. Who answered the question? Longitudinal? Biplab. Biplab, okay, thank you. Longitudinal, thank you. Question C, the speed of sound in air is? 332 meter. 332 meter per second. Okay, thank you. And Prajwal, your brother is there or not? Yes, sir. He's here. Yes. दुवैजना सँगै हुने है, एकजना बस्ने, अर्कोजना फेरि अरु अन्तत अल्मल नगर्ने है, डिस्टर्ब आफैलाई डिस्टर्ब हुन्छ. Okay, question D. The speed of sound in water is about how much? 1500 meter. 1500 meter, sir. Yes, 1500 meter per second. To propagate the sound, it needs medium. In place of only the medium. Yes, medium. It is better to write material medium. Okay, material medium is best. Okay, in first, this is sound. In first, sound. In second, through sound propagates through longitudinal. Yes, longitudinal wave. Then speed of sound in air is 332 meter per second. Yes. Then speed of sound in water is about 1500 meter per second. Okay. Sir. Yes. Sir. गोकुल सरले उ लिंक पठाइसक्नु भइसक्यो. ठीक छ, सकिन आट्यो है, सकिन आट्यो. ओके, देन क्वेसन बी सम्म हामी गरौँ आज. अनि एन्सर द क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले आफै ट्राई गर्नु, अनि नआएको मलाई पछि सोध्नु है त. Choose the correct answer. Which of the following causes the production of sound? Vibration of object. Yes, vibration of object. B. In which of the following sound cannot travel? Vacuum. In vacuum, yes. In vacuum, sound cannot travel. That means in moon, sound cannot travel. Okay.
C. In which medium does sound travel with maximum speed? Solid. Solid, yes, solid, maximum speed. D. What is the speed of sound in air? 330 meter per second. Yes, 332 meter per second. यदि 332 meter per second नदिएर मानिलिऊ 331 दियो अथवा 333 दियो भने पनि त्यसैमा राइट दिनुपर्छ है। कुरा बुझ्यौ? कहिलेकाहीँ एक्जाममा के गर्छ भने एक्ज्याक्ट 332 नदिएर यसैको नजिक भएको अर्को नम्बर दिन सक्छ है। त्यो दियो भने नजिकको आन्सरमा राइट दिने हुन्छ। ओके, नेक्स्ट। ओके, 3 and 4 लेफ्ट आफै ट्राई गर्ने। आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स इन शॉर्ट आन्सर। ओके, then if you get any confusion, any problem, then you can ask me in next class. Okay, thank you class. Okay, thank you. Then best of